ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଏଭଳିଆ କୌଣସି ମାନବିକ ଘଟଣା ନୁହେଁ ନିଜେ ଜାଣିଶୁଣି ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ନିୟମକୁ କାନୁନକୁ ହାତକୁ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା ତୁମର କିଛି ବି ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ସରକାରକୁ ତୁମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିପାରିବ କହିପାରିବ କିନ୍ତୁ ବସ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବସ୍କୁ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପୋଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଏ ମାନବିକତା ନୁହେଁ କି ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ତେଣୁ ସରକାର ଆ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ରୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଇଏ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ଇଏ କେବେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ଦୁରାତ୍ମକ କାମ କରିବେ ତାଙ୍କୁ କେବେ କ୍ଷମା ଦେବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାନସେଲ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛନ୍ତି प्रतिवाद अराजकता करागला 500 ऑटो आनिकी मास्टरकानी छक रखागला प्रतिवाद सहर शांति श्रृंखला भंग करागला सरकारी संपत्ति भंगला ताको ठार जब्त करा जिवो कि जो ए निश्चित भाव में सरकार मध्य तापरे विचार विमर्श करुछंती एवं आर पई व्यवस्था मध्य अछि जे जो खेती करतिवो से क्षतिपूरण मध्य से निजे करिवो तारी पाखर क्षतिपूरण हबो सर आगु जे गोडे न हबो कोन से पदक्षेप एदिमे ताकर ए पई ताको लाइसेंस मध्य कैंसिल हवार व्यवस्था करा होछि एवं तांको रोड परमिट मध्य कैंसिल हबो एवं जो भली भाव में माने दुरात्मक कले ता प्रति कठोर दंड व्यवस्था निश्चित भाव में जहा विधिबद्ध भाव में सरकार करने आवश्यकता अच्छी करेंगे कारण सरकारटा साधारण लोक प्रोटेक्शन देवाई और साधारण लोक आक्रमण हम सरकारी संपत्ति को भंग करा केबे बर्दाश्त करा निश्चित भाव में सरकार विचार विमर्श कर तेणु कार्यानुष्ठान सरकार ग्रहण कर निश्चित भाव में तो समस्त एमती होती ओडिशा सरकार एवं गोटे आप आनी जो ओडिशा यात्री आप जो आप की साधारण लोक माने उपकृत हवा संगे ड्राइवर माने उपकृत हे जो पैसाटा जो आप जो माने करिथांते साधारण लोक मान जो कमिशनटा जाए एठी से कमिशन जीवनी एठी ड्राइवर माने ही तार बेनिफिट पाइबे तेणु मु अनुरोध करुच्ची जो ड्राइवर भाई माने या नकरी समस्ते ओडिशा यात्री आप रे जोड़ी होंतु एवं तार बेनिफिटटा से पांतु।